हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सम्बलपुरी ट्रेन इनफॉरमेशन। आज वीडियो में देखमा हरिशंकर नरसिंह रे जेन बैसाख मेला होचे हमर अच्छे 12टा ब्लॉक 11टा ब्लॉक रो बस सीधा सलग जे पारुछे नरसिंहनाथ बैसाख मेला की केन बस केते लाग दोछे टाइमिंग देखुम पढ़ा देखबर दे हमर कलेक्टर बरगढ़ रो गोटे हमर ट्विटर रे पोस्ट करियो बैसाख मेला अवसर लोकंक जातायातर सुविधा पाई बरगढ़ जिला प्रशासन पक्ष स्वतंत्र बस सुविधार व्यवस्था करा 11टी रूट माध्यम जिलार समस्त ब्लॉक सीधा सलग नरसिंहनाथ पीठ को बस चलाचल करुच्ची। मेला शेष होगा जाए प्रतिदिन विभिन्न रूट बस गुड़िक लोक नेबा आनिबा कर यात्राटा आम 7 तारीख 12 तारीख तो होगा। आज हूँ 10 तारीख और 2 दिन होगा केते केन बस जो टाइमिंग चलो देखमा तार आगु आम गोटे क्वेश्चन कहूचे तार आंसर कमेंट रे कहे क्यों पर्वत देश में प्रसिद्ध नरसिंहनाथ और हरिशंकर पीठ अवस्थित देवाली महेंद्रगिरी गंधमादन माल्यगिरी क ख ग घ आंसर कहे कमेंट रे। तापर देखा आम केन ब्लॉक रू केन आड़ू जो केन रूट जो बस नंबर यात्रा नंबर केते केन बस जो देखुन दार्जिलिंग सुविधा पाई नरसिंहनाथ बस सेवा बैसाख मेला प्रकृत कूलर भक्ति 2025 मे मास 7 रु 12 तारीख आज हूँ 10 तारीख 5 दिन यात्रा हवा देखते क्यों ब्लॉक रू जीव टोटाल अच्छे आम बरगढ़ डिस्ट्रिक्ट 12टा ब्लॉक 11टा ब्लॉक रू जीवा आम पाईमाल ब्लॉक जो अच्छे पाखटा है नरसिंहनाथ पाईमाल से जावाके बसटा बोले पाईमाल ब्लॉक छाड़ी करी आर रहा 11टा ब्लॉक केन ब्लॉक रू केते जोजे टाइमिंग देखो ना केन रूट जोजे देखो मतलब अवामना ब्लॉक रू स्टार्ट करमा अवामना ब्लॉक रू नरसिंहनाथ अवामना भयतरा देख जीवाटा बस नंबर हो ओडी 17 ए बी 7183 यात्रा आरंभ और शेष भर से देखुन भर से बुझुन तब 9 बजे एटा अवामना छाड़ा बोले 13 बजे एटा पहुंचवा नरसिंहनाथ की सकाल 9 बजे छाड़ा बोले 13 बोले 1 बजे नरसिंहनाथ में पहुंचवा आउ यहाँ आम रिटर्न जो आसबे बोले नरसिंहनाथ उमामनाथ के 18 बोले 6 बजे बेलगुड़ा 6 बजे बाहर बोले 22 राति 10 बजे यहाँ नरसिंहनाथ रू बाहर कर उमामना के पहुँचे 10 बजे ताकि भोटरी नरसिंहनाथ तो रेलवे टाइम हिसाब से अच्छे यहाँ 13 18 15 एंता हिसाब से आम भोटरी नरसिंहनाथ भोटरी बाहर भोटरी जला देकर जीवा बसटा ओडी 17 ए बी 7134 हूँ बस नंबर तापर देखा ये बसटा बाहर सकाल बाहर 8 बजे बाहर सकाल यहाँ भटली 8 बजे बाहर पहुँचवा 11 बजे बेला 11 बजे नरसिंहनाथ पहुँचवा यदि रिटर्न आस बोले तो 17 वाला बजे 5 बजे बाहर बसटा नरसिंहनाथ रू और 20 बोले 8 बजे राति 8 बजे यहाँ भटली के पहुँचवा रिटर्न आस बोले ता देखा आम अताबेरा नरसिंहनाथ अताबेरा झिलमिंडा देकर बस जावा ओडी 17 ए बी 7122 बस नंबर इटा जो देखुन 20 बोले हूँ आम अताबेरा जेन छाड़ूए राति 8 बजे छाड़ा वाले पहुँचवा राति 12-15 के इटा पहुँचवा यहाँ तो रिटर्न आस बोले नरसिंहनाथ रू अताबेरा के वाले 17 बोले 5 बजे यहाँ बाहर नरसिंहनाथ रू अताबेरा पहुँचे 20:45 आर दिन यहाँ राति पहुँचे 20:45 के 8:45 के पहुँचे अताबेरा की तापर तक आम बरपाली नरसिंहनाथ केन पहुँचुची बरपाली बंदपाई बाट इ रूट जा ओडी 17 ए बी 5492 गाड़ी नंबर यहाँ बाहर बरपाली सकाल 7:30 के पहुँचवा 11 बजे आज रिटर्न आस बोले नरसिंहनाथ बरपाली आड़े के 18 बोले 6 बजे यहाँ बाहर नरसिंहनाथ रू 21:30 बोले हूँ 11:30 के आम पहुँचे बरपाली राति 11:30 के पहुँचे तापर अच्छे आम विजयपुर ब्लॉक बोले आम गोठापल्ली नरसिंहनाथ आम गोठापल्ली बाहर जिला गोठापल्ली नरसिंहनाथ विजयपुर जीवा बोले आम ओडी 17 ए बी 548 गाड़ी नंबर 7:30 बाहर गोठापल्ली सकाल यहाँ पहुँचवा 11 बजे बेला पहुँचवा 11 बजे आज रिटर्न आस बोले 18:30 36 के नरसिंहनाथ बाहर राति 11 बजे पहुँचे आम गोठापल्ली पहुँचे तापर आम गाछिरे नरसिंहनाथ या 2 थर आना जाना चली बसटा पाग छेनी गाछिरे नरसिंहनाथ ओडी 17 ए बी 5462 गाछिरे संदीपाल रूट जा छाड़ू के बसटा सकाल 7 बजे छाड़ू
ବୋଲେ ଏଇଟା 8:45 ପହଞ୍ଚିବା। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି 3 ବଜେ ଛାଡ଼ୁଛେ, ଏଇଟା ପହଞ୍ଚିବା 4:45 ପହଞ୍ଚିଯିବା। ଏଇଟା ଆମର ସକାଳେ ଏଇଟା। ଆଉ ଏଇଟା ରିଟର୍ନ ଆସିବ ବୋଲେ 10 ବଜେ, ସକାଳେ 10 ବଜେ ବସିବେ ବୋଲେ ରିଟର୍ନ ଯଦି ଆସିବେ 11:45 ପହଞ୍ଚିଯିବେ ଗାଁ ସିଲେଟ। ତାପରେ ଅଛି ଆମର 7 ବଜେ, ସକାଳେ 7 ବଜେ ଫେର ବସିବେ ବୋଲେ 8:45 ପହଞ୍ଚିଯିବେ। ଏଇଟା ସକାଳେ ଏଇଟା ଅଛି। ତାପରେ ଅଛି ଆମର ରାଜବରା ସମ୍ବର ନୃସିଂହନାଥ, এটা ଯିବା ଆମର ରାଜବରା ସମ୍ବର ଓହ୍ଲାଇବା ପଦମପୁର ମେଲଛାମୁଣ୍ଡା এই রোডে ଯିବା। গাড়ি নম্বর হচ্ছে বস নম্বর ওডি 17 FB 5476। এটা আমার 3 থর আনা জানা চালিছে। দেখুন 9 বজে সকালে বাহারুছি, 9:45 পৌঁছবা। তারপরে হচ্ছে আমার 15 বলে হচ্ছে আমার 3 বেলা 3 বজে বাহার হলে এটা আমার 15:45 কে পৌঁছবা, 3:45 কে। তারপরে আউটে হচ্ছে 18 বজে, 6 বজে বাহার হলে 18:45 কে পৌঁছবা। এটা তারপরে রিটার্ন আসবে বলে 11:45 এটা বসবে বলে 12:30 কে পৌঁছবে। শুনবা বলে হচ্ছে 4:45 কে আমার ফের রিটার্ন সাড়ে আসি পারবে। 4:45 কে বসবে বলে 17:30, 5:30 কে পৌঁছবে। তারপরে হচ্ছে 9 বজে, এটা হচ্ছে 9 বজে সকালে, এটা 9 বজে বলে 9:45 কে পৌঁছবে। তারপরে হচ্ছে আমার ঝাড়বন্দ নৃসিংহনাথ, ঝাড়বন্দ নৃসিংহনাথ যা ঝাড়বন্দ ছোটাঙ্গি বাটু যা। এটা ওডি 17 AB 5436 হচ্ছে গাড়ি নম্বর। 4 বজে এটা বাহার হচ্ছে সকালে, এটা পৌঁছবা 4:45 কে। তারপরে আউট হচ্ছে 7 বজে বাহার হচ্ছে, এটা পৌঁছবা 7:45 কে। আর যদি রিটার্ন আসবে বলে 6 বজে এটা সকালে সাড়ু বাহারবা বলে 6:45 কে আমার পৌঁছে যাবে। আর 9 বজে বাহারবা বলে 9:45 পৌঁছবা, 45 মিনিট লাগুছে। তারপরে হচ্ছে আমার বরগড় নৃসিংহনাথ, বরগড় ডুমেরপালি বাটু করে যা এই বসটা। বরগড় ডুমেরপালি ওডি 17 SC 003 গাড়ি নম্বর হচ্ছে 10 বজে বাহারবা, সকালে 10 বজে বাহার হলে এটা পৌঁছবা 13 বলে হচ্ছে 1 বজে, বেলা 1 বজে পৌঁছবা। তারপরে দেখি দেখা করি 16 বজে, 16 বজে হচ্ছে 4 বজে। 12 হিসাব করে দুম কেতে 12 কেতে হেলে 16 হবে, 12 4 16 বলে 4 বজে। এটা রেলওয়ে টাইম হিসাবে এটা আমি কହୁଛେ 4 বজে 12 বজে রিটার্ন বলে 21 12 10 22 1 9 বজে পৌঁছবা। এটা বড় 9 বজে পৌঁছবা। তারপরে আমার সোহলা নৃসিংহনাথ বাটু যা হলে সোহলা করণ্ডলা বাটু যা ওডি 17 AB 5429 গাড়ি নম্বর। এটা 12 বজে 9 বজে সকালে বলে এটা 11 বজে পৌঁছবা। সাড়ে রিটার্ন আসা হলে 20 বজে বলে 8 বজে বাহার হলে রাত্রির 22 বজে পৌঁছবা। 22 বলা হচ্ছে 10 বজে রাত্রি পৌঁছবা। তারপরে হচ্ছে আমার ভেড়ানরু নৃসিংহনাথ, ভেড়ানরু নৃসিংহনাথ যে হলে সুনাল রম্বা সংক্রিডা এবারটু যা। এটা গাড়ি নম্বর হচ্ছে ওডি 17 AB 7337। এটা দেখব দিয়ে সকালে 9:30 বাহার হলে বসটা এটা পৌঁছবা 13 বলে 1 বজে পৌঁছবা এই বসটা। আর রিটার্ন আসবে 16 4 বজে বসে বেলা 29 বলে 7:30 কিটা পৌঁছে যাবে আমার বেড়ানকে সুনাল রম্বাকে। তো তাহলে কেজি ଥିଲା আমার সেটা আমার বস রুট মানে যেতে ব্লক আছে 11টা ব্লক আছে আমার বরগড় ডিস্ট্রিক্ট সব ব্লকরু দেখি পারলে কেତେବେଳେ কেন বস জুড়ে কেন রুজুছে টাইমিং দেখি পারলে। তারপরে আর গোটে কুইজ ବି କହୁଛେ, କୁଇଜ୍ ମାନେ আমার কমেন্টরে আনসার দেবি। বসামালা নাম হচ্ছে মে 7 ରୁ 12 ତାରିଖ ବସାମାଲା 2025 କୁଇଜ୍ ଟାଇମ୍। କୁଇଜ୍ ହେଉଛି ପ୍ରଭୁ ନୃସିଂହନାଥଙ୍କ ମୁଖ ଓ ଦେହ ଦେଖିବାକୁ କାହା ପରି? ବ୍ୟାଘ୍ର ଓ ସିଂହ, ମାର୍ଜାର ଓ ସିଂହ, ବ୍ୟାଘ୍ର ଓ ହସ୍ତି, ଗରୁଡ଼ ଓ ହସ୍ତି। ତାର ଆନ୍ସାର କମେଣ୍ଟରେ ଦେବେ। দুইটা কুইজ আমি পড়ে যায়। পহলা কুইজ হচ্ছে আগে দেখে দেখুন কেউ পর্বত দেশের প্রসিদ্ধ নৃসিংহনাথ পীঠ অবস্থিত। এ 4টা অপশন রয়েছে। এটা হচ্ছে প্রভু নৃসিংহনাথଙ୍କ মুখ ଓ ଦେହ କାହା ପରି? দুইটা কুইজର ଆନ୍ସାର কমেন্টরে জনাবি। তো এন্তা কিছু আজকের ভিডিও দিলা বসর। তো যদি ভিডিও ভালো হলে লাইক করবে, কমেন্ট করবে, সাবস্ক্রাইব করবে। থ্যাংক ইউ।